नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानंकु मोर यूट्यूब चैनल आष्ट धर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा जुलाई 2025 रे सिंह राशि व्यक्ति मानकर समय किपरि रहिबो। एही मासिक राशिफल चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपर आधारित। यदि आपणकर सिंह राशि बा सिंह लग्न होइथिबो तेबे एही मासिक राशिफल आपणक पई उद्दिष्ट। आसंतु जानिबा जुलाई 2025 रे सिंह राशि पई राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति कौन अछि। जुलाई 2025 रे सिंह राशि पई राशि चक्र रे प्रथम स्थान रे मंगल अवस्थान करछंती एवं केतु अवस्थान करछंती। सप्तम स्थान रे राहु अवस्थान करछंती। अष्टम स्थान रे शनि अवस्थान करछंती। दशम स्थान रे शुक्र अवस्थान करछंती एवं एकादश स्थान रे बृहस्पति एवं रवि अवस्थान करछंती। द्वादश स्थान रे बुध अवस्थान करछंती। जुलाई 15 परे रवि द्वादश स्थान रे अवस्थान करिवे। यह थिला जुलाई 2025 रे सिंह राशि पई राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति। जदि वर्तमान पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। भिन्न भिन्न ग्रह मानकर गोचर रे राशि परिवर्तन रो प्रभाव आपणक राशि उपरे कोन पकाइबो एवं यार प्रतिकार कोन, जदि ए विषय रे आपण जानिबा को चाहउचंती तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ए समस्त वीडियो देखंतु। जदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या थाए एवं आपणकर जातकर ज्योतिष शास्त्र सम्मत एनालिसिस करिबा को चाहउथांती तेबे वीडियो रे दिया जाइथिबा नंबर रे जोगाजोग करि परिबे। आसंत जानिबा जुलाई 2025 रे सिंह राशि रो व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। सिंह राशि रे मंगल एवं केतु अवस्थान करुछंती। राशि रो अधिपति रवि 1 रु 15 तारिख पर्यंत एकादश स्थान रे रहिबे एवं शेष 15 दिन द्वादश स्थान रे अवस्थान करिवे। मंगल केतु एवं रवि तीनोटी जाक अग्नि तत्वर ग्रह। सिंह राशि रे अंगारक योग सृष्टि होई अछि। आपण एही मासरे हाईली एनर्जेटिक फील करिवे। शरीर रे अत्यधिक ऊर्जा अनुभव करिवे। एग्रेसिवनेस फील करिवे। निजर क्रोध एवं एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करिया को चेष्टा करंतु। प्रत्येक दिन किछि किछि एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक बा योग इत्यादि करी निजर एनर्जी को कंट्रोल करिया पई कि चेष्टा करंतु। धन प्राप्ति। धनाधिपति बुध व्यय स्थान रे अवस्थान करछंती। शुक्र दशम रे स्वस्थान रे अछंती। एकादश स्थान रे बृहस्पति राशि रो अधिपति रविंक सहित थिबारु धन उपार्जन हेबो, मात्र व्यय अधिक हेबो। तेणु निजर खर्च उपरे कंट्रोल रखिया पई चेष्टा करंतु। विद्या शिक्षा बा एजुकेशन। पंचम स्थान हेउछि विद्या शिक्षार स्थान बा एजुकेशन स्थान। पंचमाधिपति बृहस्पति एकादश स्थान रे अवस्थान करुछंती एवं पंचम स्थान को तांकर संपूर्ण दृष्टि रहुछि। तेणु विद्या शिक्षा क्षेत्र रे एही मासटी बहुत भल रहिबो। पाठ पढ़ा रे मन लागिबो एवं भल प्रदर्शन करिवे। जदि किछि टेस्ट एग्जामिनेशन थाए तेबे भल रिजल्ट करिवे। जदि हायर एजुकेशन पई चेष्टा करुथिबे तेबे निश्चय कृतकार्य हेबे। संतान मानकर मध्य एही समय सबु दृष्टि बहुत भल रहिबो। स्वास्थ्य भल रहिबो। विद्या शिक्षा रे मध्य उन्नति करिवे। आपणक सहित संपर्क मध्य भल रहिबो। लव रिलेशनशिप बा प्रेम संपर्क। लव रिलेशनशिप दृष्टि रे मध्य जुलाई 2025 बहुत भल अछि। संपर्क रे मधुरता रहिबो। दुई के मध्य रे अंडरस्टैंडिंग मध्य ठीक रहिबो। जेहेतु सिंह राशि रे मंगलंक सहित केतु अछंती, सामान्य मनमालिन्य देखा देई पारे, किंतु निज मन उपर कंट्रोल रखंतु। समय बहुत भलरे जीवो। वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ। सप्तम स्थान हेउछि विवाह बा वैवाहिक जीवनर स्थान। सप्तमाधिपति शनि अष्टम स्थान रे अवस्थान करुछंती। सप्तम स्थान रे राहु अवस्थान करुछंती। तेणु मैरिड लाइफ बा वैवाहिक जीवन टिके संघर्षमय रहिबो। स्वामी स्त्री मध्य सामान्य मनमालिन्य देखा देई पारे। छोट छोट कथार आर्गुमेंट होई पारे, कारण राहु सप्तम स्थान रे एवं केतु प्रथम स्थान रे अवस्थान करुछंती। मन डिस्टर्ब हेबो एवं अविश्वासर सिचुएशन सृष्टि हेबो। तेणु निज मन को निज कंट्रोल रे रखंतु एवं छोट छोट कथा को धरंतु नहीं। सप्तमाधिपति शनि अष्टम स्थान रे थिबारु लाइफ पार्टनर कर स्वास्थ्य रे मध्य प्रॉब्लम देखा देई पारे। तेणु निज जीवन साथी प्रति एही जुलाई मास नुहे बरं आसंता 18 मास टिके एक्स्ट्रा केयरिंग रुहंतु। तांका स्वास्थ्य प्रति ध्यान दियंतु।
ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରିଆକ୍ଟ ନ କରି ନିଜ ମନ ଏବଂ ବଚନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ରଖିବା ପାଇଁ କି ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ। ନବମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ନବମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ସିଂହ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜୁଲାଇ 2025 ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ, କର୍ମ କରି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରି ବା କ୍ୟାରିୟର। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥାନ। କର୍ମାଧିପତି ଶୁକ୍ର ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଶିର ଅଧିପତି ରବି 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ, ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାଇଲି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। 15 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୋସନ ବା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭଲ ସ୍ଥାନରୁ ହାୟର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁକି ଅଫର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବା ବିଜନେସ୍। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଥିରେ ରାଶିର ଅଧିପତି ରବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମାଧିପତି ଶୁକ୍ର ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ରହୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାସ ସାରା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରଖିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଲାଭ ହେବ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ମାତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ, ତେଣୁ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମାଧିପତି ଶନି ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବେ ତେବେ ପାର୍ଟନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ବା ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ରିଲେସନସିପ୍ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ରାଶିର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମୁତାବକ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସିଂହ ରାଶିର ଘାତବାର ହେଉଛି ଶନିବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ମକର ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ନବମୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ରବିବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅରେଞ୍ଜ, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ମାଣିକ୍ୟ ରତ୍ନ, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ସୁନା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 1, 5 ଏବଂ 9। ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 2025ରେ ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶନି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଶୁଭ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, କଳାବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ ବା ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ନମସ୍କାର।